an bɛ aw fo dantɛ foli min na kulu a sera siyan ma a foli yɔrɔ a kataba naani o daminɛna min ye an ka député kalata tako filanan n'a bolodalen don kari avril kalo tile 19 san 2020 in na commune 2 kɔnɔ commune 4 kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔ minɛlen don ka d'a kan cɛba dɔ bɛ yen ni u k'a ma ko Amadi Sangare n'ale bɛ alliance la UDD ani PSDA fɛ olu ni yɛlɛma de cilen don ɲɔgɔn na tako filanan o tako filanan a kuma cayara an sera Amadi Sangare ma nin waati in na min b'a kun a kan cɛ a kɛ dɔ fɔ an ɲɛna o la k'a da aw tulo kan ka fɔ radio 5 olu sɔgɔlen don ɲɔgɔn na nin waati kelen na a nɔgɔnin yɛrɛ la radio Voix des Jeunes, radio Maliba FM, radio Ɲɛta, radio Patriote ani radio Kiledu bɛɛ lajɛlen bɛ a ta ale de kan n'o ye 101.2 président Amadi Sangare yanni an kɛ don bakuruba yɛrɛ la an bɛ fɛ k'i ɲininka nin ko in sera yɔrɔ min ma a sera tiɲɛ fɔli ma ɲɔgɔn ye a sera maaw suli i nɔfɛ taama a sera ka yelen da ko dibidenba minnu bɛ yen ni kalata yɛrɛ jɔyɔrɔ ɲɛ yɛrɛ kosɔn adamadenw u tɛ kaba foyi ma u bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma a nkalon ani a ta ka bin o ka ca a la mɛ tigila o ye bɛn da ye ɲininkali fɔlɔ président Amadi Sangare ne ko tako filanan in na e welela ko a ka taa sigi i ni Musa Mara débat kan ka ɲɛfɔ dɔ fɔ mɔgɔw ye wa o ye ɲininkali kun fɔlɔ ye n'i tilar'o la ɲininkali bakuruba yɛrɛ la bi tako filanan in na e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ garisɛgɛ jumɛn bɛ na i ka dalu ye min ni min ye i bɛ dankili kan. n balima bɛɛ lajɛlen fo commune 4 denw ani malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan n bɛ min fɔ i ka question fɔlɔ ye bɔra ko n'a sɔrɔ ne tun bɛ débat tun bɛ ne ni Musa Mara cɛ an ka fɔ o cogo la ten parce que o ma siran k'a fɔ o cogo la n b'a fɔ o cogo kelen na. Badumi an bɛ mun f'i ɲɛna kalon don bi kalon don sini n tɛ débat ko kalama papier ma deli ka ci n ma ni mɔgɔ ma deli ka kuma kɛ ka adverse la n'u ka communication ma deli ka kuma kɛ n'u yɛrɛ ma kuma kɛ ne yɛrɛ ni Musa Mara cɛ depuis 2014 depuis ne ba ka sudo 2014 fo bi an ɲɛ ma kɛ naani ye donc an tɛ ɲɔgɔn wele an tɛ ɲɔgɔn ka sira la an bɛɛ bɛ sigida kelen kɔnɔ pourtant wa a ka communicateur minnu bɛ yen a ma tɛmɛ n'u si cɛ papier ni kelen t'u bolo k'u b'a ye k'a fɔ ni Amadi Sangare ye a sɛbɛn kan ko n'aw bɛ taa débat kɛ u ye kuma dɔ de inventé parce que kɔnɔgan nana vote ko bɛ ka gɛlɛya donc ka taa diyagoya kuma dɔ labɛn ka t'o papier fili réseaux sociaux kan ne wulila ka bɔ ko faransi de k'a fɔ ne ko mun débat bɛ yen ne ko mun débat ye o y'a sɔrɔ n bɛ n ka course la bon ni débat ne b'a faamuya n bolo tulen tun don après n y'a mɔgɔ bɛ ka n wele fan bɛɛ donc n y'a faamuya k'a fɔ nin fana y'u ka jan dɔ de ye donc n'u y'o fɔ dɔrɔn u t'a fɔ a bolila débat ɲɛ a bolila débat ɲɛ mais ne taara an bɛ taa débati mun kan an bɛna taa mun kuma fɔ ɲɔgɔn ye k'an to temps selen temps couronné an ka population b'an bolo olu mɔgɔ bɛ k'an kumakan lamɛn baara bɛ ne bolo k'a kɛ vote organisation bɛ yen o de b'a la ko débat jumɛn ne bɛ taa mun débat kɛ mɔgɔ min kɛra maire ye mɔgɔ min kɛra ministre ye mɔgɔ min kɛra premier ministre ye ni mɔgɔ kan ka compte rendu kɛ jama ye ale kan ka compte rendu kɛ ne ta ye n ye mun kɛ n ka sigida ye dɔrɔn ne ye kuma kelen dɔrɔn de fɔ n'u y'u tɔɔrɔ ne ko ne ka ni san 2 san 3 laban na ne kelen baara mun kɛ commune 4 kɔnɔ a ye u kɛra maire ye hali bi u ye parti ye maire ye parti yɛrɛ ka parti yɛrɛ mun bɛ n'a tɔgɔ ko yɛlɛma u ye ministre sɔrɔ u ye fo ka taa premier ministre sɔrɔ ne kelen ye baara mun kɛ commune 4 kɔnɔ san 3 laban kɔnɔ ni parti mun bɛ n'a kɔnɔ mɔgɔw n'a ɲɛmɔgɔ u bɛɛ lajɛlen ma kɛ san 13 kɔnɔna na musocogo tɛ n na commune 4 kɔnɔ o jɛlen bɛɛ ɲɛ kɔrɔ hali u yɛrɛ mɔgɔw b'a dɔn ko kuma ye tiɲɛ voilà débat tɛ ne mɔgɔ cɛ ne mɔgɔ débat ko kuma kɛ n tatɔla tɛ débat la hali ni n tun bɛ peut-être jama b'a fɔ ko n tɛ parce que n t'a kun na. ayiwa président an b'a dɔn k'a fɔ kalata tako fɔlɔ bannen kɔ parti 29 o cɛma 27 olu y'u kan bɔ k'a fɔ hali i ma wele bila o ma an b'i nɔfɛ taama kɛ ka d'a kan i ka baara kɛcogo i kun tilenna o ye anw fana kun tilenna ye
an ye o conférence de presse ye olu ka maa bɛɛ lajɛlen kumana mɛntigila ye mɛn da ye nka président ɲininkali fɔlɔ e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ kunnaja jumɛn ni jumɛn bɛ e bolo nin tako filanan in na n'o y'a kuncɛli yɛrɛ ne ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye i b'a dɔn vote fɔlɔ bannen pourcentage bɔra résultat partiel jaabi fɔlɔ minnu bɛ di jaabi fɔlɔ bɔlen ne tɔgɔ tɔgɔ non non an ka kɛ tako kelen ne tako kelen ne yɛlɛla ne ko ma ko effectivement tako kelen don ka da mun kan an ni an jɛɲɔgɔnw an teriw de jɛra k'an ka voix partager ale y'a ta dan de ta o yɛlɛma y'a ka a ta dan de ta anw n'an teriw de jɛra k'an a tila an teriw ye jɔn ye sigida kɔnɔna na an teri ye RPM ye an teri ye ADEMA ye an teri ye URD ye an teri ye PARENA ye CODEM e parti fɛn fɛn faralen ɲɛfɛ de ka di ninnu bɛɛ ye ne teri ye an bɛɛ bɛ sigida kelen an bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ donc an de y'an ka voix tila ni ɲɔgɔn cɛ donc n y'o fɔ mɔgɔw ye bon u commencera ka faamuyali kɛ a nana jɛ o ɲɛkɔrɔ tuma jumɛn o kɛlen ka ye bɛɛ nalen ka na fara anw kan donc mɔgɔ wolonwula bɛɛ nalen ka na fara anw kan ka yɛlɛma to a kelen na jama bɛɛ kan ka faamuyali ko la sa dɛ o tɛ kɛ gansan o pourquoi bɛɛ de tugura anw kɔ pourquoi bɛɛ de nana anw nɔfɛ parce que u ka hakilinata na anw ta ye kelen ye sigida ko la u bɛɛ y'a ye k'a fɔ yɛlɛma in ye san 13 de kɛ communicatif bɛ kɔfɛ hali bi a exemple kelen min ye pour que diɲɛmɔgɔ k'a faamuya hali bi ne b'a fɔ bɛɛ an bɛ Bamakɔ yan fɛn bɛ Bamakɔ dɔn fɛn bɛ sigi Bamakɔ yan k'u tulo bɛ nin kuma la u bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ka quartier kɔnɔna na feu rouge b'u ka fan bɛɛ feu rouge tricolore mais an ka communicatif mun bɛ ba in n'a tɔgɔba feu rouge tricolore kelen pe de bɛ yan o bɛ place kan na a tɛ Amdalaye a tɛ Lafiyabugu a tɛ Sebenikɔrɔ a tɛ Jikɔrɔni a tɛ Lasa a tɛ Talikɔ a tɛ Sibiribugu a tɛ Kalabanbugu aw ye Bamakɔ fan minɛ donc kabiri b'o la i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma mun b'a an ka sigida ɲɛma ni nin y'a san 13 ye a sigidenw ka ni na kanani a ma k'u ka haju ye n'u ka haju kun don u tun bɛ kɔn a ma parce que a bɛ yɔrɔ minnu na olu ɲɛmɔgɔ de bolila ka taa ɲini jamana fɛ n b'a fɔ bɛɛ ye ko feu rouge tɛ feere kɔrɔbɔrɔ botiginin na mɔgɔ t'a bila i ka valise kɔnɔ ka bɔ n'a ye Faransi jamana de bɛ na n'a ye ɲɛmɔgɔ ɲɛnɛmaw olu bɛ taa kɛlɛ kɛ jamana ka o yɔrɔ ninnu na k'a sama ka na n'u ka sigida kɔnɔ k'u ka sigida denw ni na ka na n'a ye a tɛ kɛ dugu paralan tɛ o an ka feu rouge ye Jakarta tugu bolo de u b'u bolo kɔrɔta n'u moto sanfɛ pour que ka sira di mɔgɔkɔrɔbaw ka tigɛ sira sɔrɔ i bɛ se mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka miniti 10 miniti 20 kɛ jɔlen goudron la ni denmisɛnninw ma ɲɛ o ma sira tɛ se ka tigɛ anw bara communicatif nin bɛɛ de bɛ ten donc i b'o ye o tɛ kɔrɔdimi dɛ o ye ɲɛdimi de mais a tun bɛ pan bɛɛ hakili kunna a tɛ pan ne Hamadi Sangare hakili kunna parce que Hamadi Sangare bɛ ka nin ɲini na ni jɔyɔrɔ ɲini na sigida de kama ka nin n'a ɲɔgɔnnaw de kɛlɛ donc nin ye feu rouge ye min hadamadenw bɛ se ka min ye minnu tɛ se k'a ye jama ka hakɛ minnu bɛ yen n'u tɛ se k'a ye ko kun ka sama ka don sigida in kɔnɔ a ma se ka don ka da mun wɛrɛ ka tuguni n b'o fana yira o la. ayiwa président Hamadi Sangare an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ a bɛ radio Kiledu sanfɛ radio 4 olu sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na ka fara don Kiledu kan n'o ye radio Voix des Jeunes ye radio Maliba FM radio Ɲɛta ani radio Patriote ne kelen tɛ ɲininkali la n badenkɛ ani n baarakɛɲɔgɔn n'o ye Vieux Blé ye Vieux Blé min n'a bɛ baara kɛ Voix des Jeunes na maa lakodɔnnen don ale fana bɛ n bilasirala nin waati in na an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲininkali la Alliance UDD PSDA o tɛrɛnkungolo n'o ye Hamadi Sangare ye ninnu tɔgɔ na mɛn k'a fɔ communicatif in kɔnɔ Vieux Blé kuma b'i bolo. Ok an filɛbagaw minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan ani minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔnɔ an lamɛnbagaw y'a fɔ cogoya min na kɔrɔ ma dɔn an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye a ka kan ni kuma fɔra kuma minnu bɛ yen n'a si ma dɔn n'a sugu ma dɔn a ka kan walawalali ka kɛ faso jama ye yaasa faamuyali ka sɔrɔ candidat n'o ye Hamadi Sangare ye kumaw cayalen bɛ nin waati na sigida 4 n'a kɔnɔna na a kɛra komi président Kalata yɛrɛ de bɛ sen na sisan sigida 4 n'a kɔnɔ an y'a ye ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ Musa Mara ale bien placé don k'a fɔ min ye communicatif ka denw ka intérêt population k'a fɔ k'a bɛna se k'u défense ta assemblée nationale kɔnɔ wa kamasɔrɔ Musa Mara yɛrɛ a y'a ka parti yɛrɛ tila bi an bɛ don min na komi bi o tuma n'a nana bila communicatif kunna a tɛna communicatif fɛnɛ tila ten awa k'i sigi cogo ɲɛ ka ɲɛ wa Hamadi Sangare ka jaabi nin tɛ ko dogolen mɔgɔ la o Vieux Blé parce que a ka parti anw de y'a dɛmɛ ka parti ɲɛlɛ koyi ne bolola wari b'a la
nga bolo minɛnw donna la sɔsɔli t'a la o sigida communicat denw ne kelen tɛ dɛ communicat denw bɛɛ lajɛlen de jɛra ka nin kamalen kɔrɔta mais a ma jigin communicat mɔgɔw si jigi fa donc ka da u kan a ka mɔgɔ caman de ye u fara ka bɔ a la parti in yɛrɛ bɛ komi a banna pewu mɔgɔ koloma fɛn b'a la u bɛɛ bɔra la ka da mun kan ale kelen de bɛ kɛ fɛn ye tɔw tɛ kɛ fɛn ye ni maire wulila ale de b'i tɔgɔ bɔ ni ministre wulila ale de bɛ k'a ye ni député wulila ale de bɛ k'a ye ni président sigi bɛ yen ale de bɛ k'a ye a ka parti mɔgɔ kelen tɛ min delila ka proposer fɛn na donc mɔgɔ ninnu bɔra kɔ ka da o yɔrɔ de kan k'a fɔ k'a bɛna bɔ communiqué mɔgɔ jigi kɔrɔ a ka teli o fɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka da mun kan kɛlɛ kɛra a ye ni denmisɛnninw tun bɛ nin bɔ a nɔfɛ o kɛlɛ kelen k'a kɛ maire ye suma ko dugusajɛ a y'i pan ka bɔ la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ministériya la tɔgɔ ɲini ani fɛn kaba parce que kɛlɛ kɛra fo mɔgɔw ni mina bɔ k'e kɛ min ye maire ne hakili la ni k'i bɛna sigi jɔ la i tun b'o position ɲuman na i bɔra i taara i yɛrɛ sɔrɔ ministériya la filanan kɛra jumɛn ye a ka kɛ premier ministre ye a welelen k'a f'a ye k'i bɛna kɛ premier ministre ye a y'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ka yɛlɛma mɔgɔw k'u sigilen k'a f'olu ɲɛna ko bon a fɔra de k'ale bɛna kɛ premier ministre ye ko mais ko bɛɛ k'a bɔ a kun na k'a fɔ k'ale bɛna fɛn kɛ dɛ k'ale tɛ kɛ mɔgɔ si ka yɛlɛ n'a ye ni y'a da la sini n bɛ taa bɔ a la k'ale tɛ kɛ a ka parti mɔgɔ ma k'ale tɛ ni sigida denw ma k'ale tɛ kɛ mɔgɔ si ka yɛlɛ n'a ye o kɛra sababu tuguni caman y'i fosi ka bɔ a nɔfɛ a dun y'a fɔ cogo min na a kɛra o cogo kelen de la parce que a ye nin poste minnu bɛɛ sɔrɔ communiqué den tɛ yen min ye hɛrɛ sɔrɔ a bolo communiqué den tɛ yen min donna baara la a bolo donc a kɛra a yɛrɛ ɲinɛna communiqué kɔ fanya bolo fo ka taa se nin cɛ ka kari kɔnɔna na sigiɲɔgɔnw imediat o si tɛ fɛ k'a ye u t'a ye u ɲɛ la hali ala ma taa foli a tɛ k'u ye donc an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i y'a mɔgɔ b'a la tout sauf lui kun wɛrɛ tɛ ko ye janfa a bɛ buna hadamaden bɛɛ de janfa n'a bɛ fanga ɲini na a bɛ se k'i da mɔgɔ ka tagama kɔ kan mɔgɔ ka yɛlɛ a kan a b'o bɛɛ supporter n'a y'o fanga sɔrɔ don o don e bɛ ala kali k'a fɔ ko e ni cɛ min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko nin ko tɛ nin ye bi donc o de dusukasi bɛ mɔgɔw kan dɔ kɛra kalontigɛ la dɔ kɛra mɔgɔ tromper la sisan a ta sera mun yɛrɛ ma na équipe politique jɔyɔrɔ ɲini fo ka taa se nin niveau la mun bɛ bila ka taa denmisɛnninw bila ka taa radio sara u ka taa i kɔrɔ a kɔrɔ de ne a kɔrɔ de ne lien wɛrɛ bɛ ani ne cɛ min tɛ nin si a b'a dɔn très bien n bɛ min fɔ la e bɛ taa mɔgɔw bila ka taa kalon tigɛ ka taa ne na ka taa harabaya kumaw fɔ ka ɲɛna k'a fɔ denbaya bɛ ne bolo du bɛ ne bolo ko ne ye silamɛ ko ne fana bɛ sigi cogo de la ala tɛ min fɛ o de ye nin ye hakɛ bɛ tɛ laharama kɔnɔ dɛ a taara i yɛrɛ sɔrɔ jikɔrɔ ni misiri la ne kun tɛ yen dɛ u ye wo de ci a la k'a gɛn ka bɔ misiri kɔnɔna na ala ye mɔgɔ min barika mɔgɔ tɛ se k'o danga donc k'a fɔ ko nin ye communiqué jigi ye bibile bɛ mun f'i ɲɛna walahi haji yɔrɔ de bɛ nin na calcul wɛrɛ de bɛ nin na nin bɛ yɛrɛ kɔrɔtan dɔrɔn de ɲini na ne nin ye député bulon sɔrɔ a tɛna kɛ dɔwɛrɛ fanga la gosilibaga kɔ a tɛna kɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ kumaw kɔ a tɔgɔ b'a fɔ ma ko du populisme parce que fosi t'ale kunna ka yɛlɛ a ye yɛlɛ cogo sugu sɔrɔ hali n'a bɛ mɔgɔ ni de bɔ hali n'a bɛ diɲɛ wuli nkalon dira mɔgɔ la ka tila ka t'i jɔ alimami kɔfɛ ko asalamualeykum wa alhamdulilayi wa ala akbar i b'o bɛ se ka fɔ cogo jumɛn voilà donc an b'a dɔn kojugu sigida in kɔnɔna na o de ye mɔgɔw wuli koya kama n'i ye parti bɛɛ tugulen don kɔ kana ɲinɛ yɔrɔ jan dɛ parce que a ye janfa se nin parti kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ kelen n'a ma u si de t'a fɛ a ka yɛrɛ ɲininka munna parti bɛɛ banna ne na munna parce que n'i ko alliance 27 listes de multiplié par 2 ça fait 54 o ye 54 de ale ɲɔgɔn kɛra fɔ premier ministre e bɛ se ka taa nkalon ta tuguni ka taa da sabatitɔ mɔgɔw kan k'olu ni e jɛra k'olu ko silamɛw ka tugu e kɔ ko association des musulmans de la commune 4 o tuma an tɛ silamɛ sigida kɔnɔ yan an sari ni mun kɛ soit baya ka mɔgɔ ye mun kɛ diinɛ alurudi ni fɛn minnu bɛ yen olu tɔ mun kɛ sabati mɔgɔw bɔra conférence de presse k'a fɔ ko nkalon don o tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini ta k'a ka ko kun ta ka bolo kan bon nin ye hɛrɛ ye wa wa bɛ taa parti dɔw fɛ ka taa fɛn dɔw fereke ka t'o photo ta dugu bɛ jɛ o mɔgɔ bɛ bɔ ka na a ko tuguni ko mɔgɔ 100 ko n'i ye assemblée ta
k'i b'a sɔrɔ ko député kɛmɛ bɛ ko hali n'u ma DF sɔrɔ depuis quand mɔgɔ ɲininka a ka diplôme n'i ka diplôme baliya la assemblée ko la mɔgɔ ladiri a ka de don hali ni diɲɛ diplôme bɛ faralen bɛ ka da kan n'i tɛ waleɲuman dɔn kɛ n'i fanyalen don ni i tɛ tiɲɛ fɔ i tɛ se ka k'an ka député ye n'i kɛra ye fana i tɛ député ɲɛnama ye parce que maliden dɔnnen bɛ n'i tiɲɛ fɔ de kuma tɛ ka se wasaden bulon ma donc dɔ kɛra nin na ten nin tɛ se ka kɛ communicatif député n'a kɛra ye tiɲɛni don jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma parce que ale yɛrɛ kundilanna de jamana jɔ la tɛ a dɛsɛra ka sigida jɔ mɔgɔ ma se ka sigida jɔ o tɛ se ka jamana jɔ ka kuma y'o ye. n'o tɛmɛna ka bɔ yen hali bi Amadu Sangare communicatif ka IDD ka cɛbɔ alliance don Musa Mara yala maa tɛ se k'a fɔ ko jamana yɛrɛ jugu don wa ka d'a kan Musa Mara de taara ka taa Kidali di rebelles ma a ka taama dɔ senfɛ taama min ni ladilikan caman dira ma o y'a sɔrɔ premier ministre ye k'a kana taa Kidali a selen a fɔra ye kibaruya bɛ dira ma k'a kana taa k'a to premier ministre ya yɛrɛ la ale taara jamana di nin cogo in na o kɛra san 2014 n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Kidali région yɛrɛ ye ale yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ bi lakanabaliya b'a kɔnɔ maa bɛ se ka min fɔ bi Musa Mara nɔ donnen don fɛnɛ don ka d'a kan min y'an ka député ye olu tun ye kɛti dɔ k'a kan k'a fɔ Musa Mara ni minɛni yɛrɛ ka kan an bɛ don min na komi bi o taara i yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ cɛbɔ ye ko ale bɛ kɛ député ye yala Musa Mara a tɛ ka boli bi min ye tribunal ɲɛ n'o ye juge ye a tɛ ka boli o ɲɛ bi wa ka d'a kan ale yɛrɛ b'a dɔn a ye waleya cɛjugu min kɛ wa e ka jaabi ye jumɛn ye ɲininkali fila Bilibé ka kuma bɛ taa fɔlɔ min kan o ye Kidali ko in ye i b'a dɔn a ye peut-être b'a fɔ ko denmisɛnniya y'a sɔrɔ komi n'i k'i bɛ i tɔgɔ ko bɛɛ dɔn la tɛ i tɛ ban fili la o Kidali ko in a kɛra tuma gɛlɛn dɔ de la je crois que député ye a ɲɛ guwan kosɛbɛ i tun bɛ hali gouvernement ɲɛ guwan Kidali ko la donc dɔw yɛrɛ y'a fɔ député bulon kɔnɔ hakili la Amadu Gasama o hakili wɛrɛ ba ye o de y'a fɔ ko Kidali bɛ cogo di n'o ye cɛ o ka taa Kidali la je crois que denmisɛnnin y'ale sɔrɔ donc a ka bi pan ka taa Kidali a ta kun ye min ye min fɔ o kelen de ye nin tuguni tɔgɔ ɲini ko de y'a bila ka taa Kidali tɔgɔ ɲini pour que a y'a fɛn dɔ de négocier ka taa wari ni fɛnw ta k'a di yen fara bolo dɔ ma ale tɛ Kidali dɔn anw b'a dɔn kojugu ale tɛ Kidali dɔn sɔrɔsiw b'a dɔn a taara ka taa wari de di a tuma la an b'a fɔ minnu ma ko rebelle a fɔli man di n ye bi parce que an t'o cadre kɔnɔ donc a taara ka taa wari di o tuma ko n b'o tuma de kan wari de o don ma olu bɛna tapis rouge étala ye ka taa n'olu de ye bɛnbɛn kɛ sɔrɔsi experts y'a fɔ a ye k'a kana taga à l'époque ministre de la défense hakili la o tun ye Sumala Bube ye o y'a yira la k'a fɔ Mangɛnɛ nin tɛ i ta yɔrɔ ye sɔrɔsiw MINUSMA mɔgɔw ani Serval à l'époque a tuma la fɛn dɔ tun b'a yɛlɛ Serval de don en tout cas olu fana ye kangari ta ko non a kana taga o y'a sɔrɔ fana tuguni armée malienne tun bɛ labɛn de la donc an tun bɛ labɛn na en même temps an tun bɛ ka communiqué dɔw passer armée tun bɛ ka communiqué dɔw passer min b'a jira k'a fɔ ko an dafalen don formation nana EUTM tun bɛ yan tubabuw bɛ k'an former Kulikoro tubabuw bɛ ka kɛ tan avion bɛ pan yan fɛ avion bɛ sigi yan fɛ donc an duguw yɛrɛ tun sirannen siran dan o tuma de la nin cɛ tora ka yɛrɛ tɔgɔ ɲini ko la ka taa Kidali ko in bolo da a taara ko jagoya ka taga ministre de la défense ma accord d'a ma kangare bɛɛ kɔfɛ i wulila k'i pan ka taga bon ale dun ye jamana a bɛ poste min na o ye jamana fɛnba de donc n'i taara ni ko bɔra la fo jamana ka réagir fo armée ka réagir voilà pourquoi armée taara don kɛlɛ kɔnɔna na k'a fɔ u bɛ taa défense kɛ a taara k'an bolo an b'a fɔ ma ko réveil militaire parce que a labɛnw ma kɛ an bila ka taa don kɛlɛ la ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔ o kumabɔ ka jamana kumabɔ fɛn y'an taara fɛn wɛrɛ sɔrɔ a la kaburu don de an ka négociation bɛɛ kɛra an bolo fɛn tiɲɛnen mɔgɔw ni bɔra la n bɛ mɔgɔ dɔn yɛrɛ dɔw tun taara marifa yɛrɛ tun t'u bolo polisiw caman sara o yɛrɛ bɛ caman de sara k'u ni bɔ minnu tora balo la n'u banana ka fɛn olu y'u ka droit n'u ka fɛn minnu réclamer a dɛsɛra hali k'o ɲɛnabɔ olu ye minnu tora kɛnɛ la polisi minnu tora maa nɔfɛ o dɔw bɛ ten gɔngɔn fɛ hali sini olu ka droit n'u ka fɛnw ma régler ye a ɲa kɛ i n'a fɔ ko ma deli ka kɛ n'i y'a ye radio la kuma la i t'a la ye ka tasibila kɛ banbagatɔw ni fɛnw ye a ko ale nɔ t'a si ye et pourtant
bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale taara jamana se nin ma an filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ tan parce que a y'an affaibli a y'an fanga dɔgɔya table de négociation kan o de la an taala an yɛrɛ sɔrɔ accord d'Alger la an ka kuma da kuma bon donc tubabuw y'an ye an ka moyen faible no an filɛ o kunko de kɔnɔ tan hali bi mais n'a tun ye expert militaire lamɛn n'a tun y'a ka conseil lamɛn a tun tɛ wuli ka taa mais comme a tun b'a ka agenda personnel de kɔnɔ a bɛ to min yɛrɛ dilan yɛrɛ yira mun ka d'a ye ka to k'a fɔ o moyen n'a tun ɲɛna Musa Mara taara a nana fosi ma bɔ a la vraiment a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun a tun b'o dɔrɔn de ɲini na a ye jamana yɛrɛ bɛ se kɔlɔlɔ ma o la ne t'a fɔ ko jamana jugu don n t'o fɔ n da la mais a ye wale mun kɛ a b'o ɲɔgɔn de kɛra communicatif kɔnɔna na yɛrɛkun dilan a ka yɛrɛkun dilan ta ka taa faso se kunko ma kɔni b'o dɔn a la kosɛbɛ a yɛrɛ tribunal ta ye min ye nin sugu ninnu na c'est vrai a responsabilité b'a ɲini ka situer mais a tun bɛ poste min na poste politique de don donc a tɛ premier ministre bilen poursuite ni fɛnw ka gɛlɛn a ko sugu ninnu na et puis o tɛ mɔgɔ ka laɲini ka s'a ma n'a ka kɛ leçon ye jamanaden tɔw ma mɔgɔ si kana taa jamana i yɛrɛ bila jamana ɲɛ mɔgɔ tɛ dusu bila hakili ɲɛ mɔgɔ tɛ i kanufɛn bila i ka kunkolo baara ɲɛ n'a kun ye kunkolo labaara n'a kun ye conseil minnu bɛ d'a ma a ka service kɔnɔ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ minnu b'a dɔn min bɛ terrain kan en réalité a kun t'a sɔrɔ a kɛra don min na a sɔrɔ ne tun bɛ jamana jan dɔ la n bɛ ka jamana yɛrɛ ka minɛn dɔw ɲini kɛlɛkɛminɛn dɔw ɲini ne y'a mɛn don min k'a bɛ taa dɔrɔn n kulela de a don n kulela de n bɛ fo jamana jan dɔ la n kulela n ka hôtel kɔnɔ parce que n b'a dɔn kunko min b'a la an ma taa k'a kunko dan fana hali sini o de kɔlɔlɔ b'an nɔfɛ tan kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na. Awɔ an badenw an y'a ye k'a fɔ jamana premier ministre kɔrɔlen n'o ye Musa Mara ye a ka nin taama in senfɛ a bɛ taa don min na o y'a sɔrɔ Kidali gouverneur bɛ Kidali n'o ye colonel d'aviation Adama Kamisogo ye a tun b'an wele radio la kuma bɛɛ wa Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ tun bɛ yen f'u tun bɛ tasuma cɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye bɛn tun bɛ ka kɛ dɔɔni nka ale ka taali a kɛra sababu ye ka Kidali yɛrɛ di bi fo kana se bi ma Kidali b'o binni de kɔnɔ Kidali ma se ka wuli bilen nka Musa Mara yɛrɛ fɔra premier ministre dɔw fɔra kɔ a yɛrɛ fɔra dɔw kɔ ale bilala ka taa cogoya min na olu bilala ka taa ten olu y'a ye k'a fɔ u tɛna se ka don Kidali olu seginna u kɔ k'olu tɛna don bilen ka d'a kan kibaruya min dir'u ma nka ale ko k'a bɛ taa ko Kidali ye Mali dɔ ye ale taara o taama na Kidali ye Mali dɔ ye Kidali yɛrɛ bɛɛ sinna ka bɔ Mali fɛ siɲɛ kelen ten bi o de bɛ k'i kanbɔ k'ale bɛna kɛ communicatif sigida 4 na o ka cɛbɔ ye ka don olu tɔgɔ la ka assemblée nationale ɲini an y'a ye k'a fɔ jamana premier ministre kɔrɔlen n'o ye Musa Mara ye a ye mun wɛrɛ kɛ tuguni o de ye waati min na n'a ye jamana premier ministre ye mawuludu min tun ka kan ka kɛ o mawuludu a y'a ɲini ko mawuludu in ka bɔ a ma a waati jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye tabali gosi kosɛbɛ k'a fɔ ko mawuludu ka kɛ yala ni Musa Mara n'ale kɛra député ye assemblée nationale kɔnɔ yala mawuludu hali n'i y'a sɔrɔ a bɛ taa mawuludu kɛ yɔrɔw la o bɛɛ kun ye mun ye yalasa ka jama sasa ka k'a yɛrɛ ta ye ka sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'a man d'u ye ka d'a kan a tun bɛna mawuludu dabila ka sɔrɔ se b'a ye conférence de presse de kɛra o waati mawuludukɛlaw fɛ k'a dénoncer k'u ma jɛn n'a ye mankan tun bɛna wuli IBK yɛrɛ ma jɛn n'a ye IBK ko fo ka taa ale bɔ fanga na ko mawuludu bɛ kɛ Amadu Sangare ni maa min ye ɲininka Musa Mara n'a nana yala mawuludu na kɛ bilen wa i b'a dɔn i b'a dɔn bien n bɛ mun f'i ye e ma ye a tɛ majorité la a tɛ opposition la tubabu fɔ ko girouette c'est une girouette fiɲɛ bɛ ci ka taa sira min fɛ ale bɛ taa o sira fɛ ten diinɛ fana kɔnɔ a bɛ langa la o cogo kelen na ten mais a b'a se ka politique ta k'o sɔri diinɛ kɔnɔ n'a ma kɔlɔsi a bɛ na hali mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na cogo di u b'a fɔ ko a bɛ wahabiya mɔgɔw ani sunamɔgɔw wahabiya ko sunamɔgɔ mais n b'a fɔ ten ni ko n ka kɛ suna ye an bɛ sunamɔgɔ ye n bɛ diinɛ an b'o ta ka bolo dɔn kosɛbɛ n'an k'an b'a fɔ ten an bɛ sunamɔgɔ ye donc an k'a fɔ ten wahabi donc an ka taa wahabi a b'a fɔ ko a y'o ye donc a bɛ t'i bana min olu n'u hakilina cɛ n'o ye a bɛ taa olu nɔfɛ a bɛ ten ni a mago bɛ jama la a bɛ taa ko ansarili mɔgɔw a bɛ taa boli nɔfɛ a bɛ taa boli Sufi Bilal ka mɔgɔw nɔfɛ a bɛ taa boli Choya ka mɔgɔw nɔfɛ a bɛ taa boli ani minnu ka kolon tigɛ sabati dɔrɔn mɔgɔw nɔfɛ alors donc a ka
mawuludu ko kɛlɛli ne hakili la mawuludu ko minnu ka tagabolo don u ka tagabolo don o fɔra k'o jɛya o minnu tɛ fɛ k'a kɛ o tɛ fɛ k'a kɛ o e donkun o la bon a b'a fila fɛn fɛn fɔ a t'a fila si ɲɛdɔn politiki ko intérêt dɔrɔn de kama a bɛ t'i yɛrɛ sɔri ye ni a bɛ impression di mɔgɔ k'a bɛ diinɛ dɔn a tɛ fosi dɔn diinɛ la a ma deli k'i sigi ka tile kelen kalan diinɛ la a t'a dɔn bi a t'a si dɔn a t'a bɛɛ politiki intérêt dɔ ye a mɔgɔ sugu ni fiɲɛ bɛ fili ka taa yɔrɔ min na a bɛ t'i dulon la sinon e bɛ wolo ka mɔgɔ suru ka mawuludu ko la ni ninnu k'a tɛ kɛ n'u t'a kɛ a ma ban a kana kɛ ni minnu k'u b'a kɛ olu ka kɛ i donkun o la i politiki mɔgɔ e donkun o la n'i bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ bon n'i ye nin décision sugu ta sisan k'a fɔ ko mawuludu tɛ kɛ donc minnu t'a fɛ a ka kɛ olu bɛ t'u aligner i la i ko mun ye minnu bali k'a kɛ olu bɛ wuli jamana ma tila fila ye wa jamana min ye à 95% pratiquement musulman ne taara ka taa olu cɛ tigɛ o cogo la ten dɔ ma fara déchirure kan an dun bɛ k'a fɔra bolo minɛnaw bolo bilanaw an bɛɛ de ye alisilamɛ ye politiki mɔgɔ ka kuma kan ka bɛn nin de ma an bɛɛ bɛ umma kelen de kɔnɔ mais ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na n'i ye politiki ɲɛmɔgɔ donn'o la dɔrɔn i ko wɛrɛ ɲinitɔla don jaa ka président na tabali gosi kɛ parce que a ɲɛ b'a ka jamana citɔla la a b'a cɛ dɔ fɛ par un populiste mɔgɔ min bɛ yɛrɛ sago ɲinina ka mɔgɔw nɛgɛ ka u sagola kumaninw f'i ye jama fan dɔ sagola kumanin fɔ au détriment de l'intérêt général c'est-à-dire que jamana yɛrɛ bɛɛ ka hɛrɛ contrôle la a ka fɔ ale tɔgɔ ka fɔ dɔrɔn a mɔgɔ suguyaw caman de bɛ yen a f'olu de ma ko jamana cilaw donc nin y'a wale dɔ de ye a tun bɛ na mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na mais komi jamana cɛbaw ka ca an y'an kan i n'a fɔ an b'o ɲɔgɔn dɔ kɔnɔ ne ni ye assemblée sɔrɔ aw bɛ fɛn wɛrɛ mɛn min tɛ nin si ye mais ka ne Amadi Sangare to yan inshallah a t'a sɔrɔ. Une question c'est-à-dire que an y'a diinɛmɔgɔw ko diinɛmɔgɔw k'olu tɛ i nɔfɛ bon ne dun b'a kalama ko diinɛmɔgɔ y'a san furu la k'u tugura Musa Mara kɔ bon o kɔrɔ ye ko diinɛmɔgɔw tɛ e kɔ i n'a fɔ silamɛw an bɛ ɲininkali k'i la o la o tuma silamɛw b'i kɔ wa ou bien chrétiens de b'i kɔ ou bien y'a cogo di. ne b'a dɔn e kɔni bɛ ne dɔn i b'a dɔn ne ka ko bɛɛ ye diinako ye i y'a ye ne b'a fɔ n tɛ nkalon tigɛ a bɛɛ ta ne kɔni ne baara kuranɛkalan baara ye n bɛ hiji tuma bɛɛ n bɛ makan tuma bɛɛ n bɛ misiw kɔnɔ tuma bɛɛ n bɛ alimamuw bɛɛ dɔn o bɛɛ bɛ n dɔn n bɛ zaviyaw kɔnɔ n bɛ fan bɛɛ fɛ n ka dɛmɛ mun sera nin b'a si kɛ ne ka dɛmɛ mun sera misiri ma kasa ma n ye misiw jɔ n taga bolo yɛrɛ de diinɛ n b'a kalan n b'a ɲɛdɔn n ye théologie kɛ n bɛ bibiliw dɔn n bɛ tawurati dɔn tora n b'a dɔn alikuran n b'a dɔn n b'a kalan komi mɔgɔ tɛ se k'ale bɛɛ dɔn n kɔni b'a kalan na don bɛɛ n b'a sira kan donc comparaison foyi tɛ yen k'a fɔ ko diinɛmɔgɔw tugura ale kɔ ka ne to ne ma dɔn o diinɛmɔgɔ sugu min ye o a ye kɔni n'u dɔw kɔni ye u bɛ taa jaba kuma fɔ sabati mɔgɔ ma bɔ wa n'u bɔra ka conférence de presse k'a fɔ ko kalon don a ka i bolo si dɔwɛrɛ ma tugu mun tugura ale kɔ kɛ a ka diinɛmɔgɔ dɔ ɲini k'a fɔ ko olu tugura ale kɔ diinɛmɔgɔ tɛ tugu hali n'u bɛ tugu i kɔ politique ne b'i dɛmɛ u t'o fo da la o olu tɛ taa déclaration kɛ o parce que u ka fɛn c'est apolitique mais bɛɛ n'i kanubaga don mais t'u jɔ k'a fɔ ten ne ma a gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ dɛ n ko ye wo cɛla misiri kɔnɔ a tun bɛ misiri kɔnɔ et pourtant ne ka tapis de dalen bɛ misiri kɔnɔ parce que ne mɛ ne ka tapis dalen de kan a ye tapis da misiri kɔnɔ a t'o yira n ka ye a sera ka misiri mun dɛmɛ a t'o yira n ka ye a bɔra misiri dɔ la a sera ka misiri min jɔ a k'o yira n ka ye a ye mun kalan Alxuraan na a bɛ mun dɔ diinɛ la a k'a fɔ ka yala misiri kɔnɔ i bɛ karamɔgɔ bila ka nkalon tigɛ la ka denmisɛnninw bila ka mɔgɔbaw nini ka mɔgɔw nini k'i dogo écran kɔfɛ ka radio bila don o don sɔgɔmada fɛ u bɛ wuli haraba kumaw nkalon tigɛ kumaw ni fɛnw ta k'a fɔ i silamɛ ɲɔgɔn ma k'e ye alisilamɛ ye e bɛ taa yala misiri kɔnɔ e ye silamɛ sugu jumɛn e ye silamɛ sugu jumɛn i fanga ɲinitɔ la e k'i bɛ fanga ɲini i tun bɛ na bɔ fo présidentielle nɔfɛ k'i bɛ kɛ Mali président ye e bɛ nin wale nin fɛn na nkalon tigɛ la ka da ka taa fɔ k'i welela débat la ko ne welela débat la ka taa dan na ka taa nkalon tigɛ ko avion ko kumaw ko ne tɔgɔ b'o la pour l'économie mais olu ka liste bɔ mɔgɔ minnu sen donna avion ko la n tɛ avion ko kalama a ma kɛ ɲɛna n t'a dɔn ni avion militaire ni avion civil a fan si tɛ ɲɛ sira la dɔw b'a taa fɔ dɛ n ye société feere ka ban ala k'an da n ma deli ka société feere arabe ma ni bɛɛ nkalon tigɛ kuma o t'a dɔn ne bɛ baara min kɛ n bɛ baara min kɛ n tun tɛ na f'u ye mais a baara nafa de bɛ jamana kan sɔrɔsiw bɛ ne dɔn sɔrɔsiw bɛ ne ni u bɛ baara min kɛ u b'a baara si dɔn
n'a fɔra bi ko Hamadi ka bɔ baara la jamana yɛrɛ bɛ mun na a bɛ digi jamana yɛrɛ la minnu b'a si la olu tulo bɛ n kan na pɛrɛpɛrɛ o la n y'a f'u ye n ko ni preuve ni kelen pe n'u sera k'a bɔ k'a fɔ nin fɛn jɛngɛnen bɛ ne bolo armée kɔnɔna na ni jamana ka fɛn na n ko bɛ pôle économique bɛ fɛn na n ko je défie n bɛ pôle économique défier n bɛ vérificateur général défier o kɔrɔ mun ye ni sɛbɛnfura kelen b'u bolo ne contre la k'a fɔ ko ne ye nin fɛn jɛngɛnen kɛ armée kɔnɔ k'a bɔ ka na a tɛ bi a tɛ sini a bɛɛ kalo k'a da ka danna jagoya kuma ta ka koli parce que o tɛ n cogo dɔn kariya min bɛ na o t'o de kɔrɔ dɔn ne bɛ se ka n ka wa 10 laban ta k'a di dɔw ma n jɔlen min sigi foyi tɛ n bolo kɔnɔ parce que ala b'a fɔ ya ibn adam an fikri fatul ilayka o vous fils d'Adam a y'a di n b'a caman segin aw ma aw adamadenw a y'a di ne b'a caman segin aw ma donc ne kariyalen de don a bɛ kuranɛ dɔn a bɛ bibili dɔn an b'a dɔn ka kulo kan k'a fɔ vieux bi ye siniya lakali a bɛ lakali dɛ alliance UDD PSDA o terrain kunkolo n'o ye Amadi Sangare ye commune Kati la an na ale de bɛ ɲɔgɔn bolo arajo duuru olu de kalalen don ɲɔgɔn na nin waati in na u bɛ arajo kuledu sanfɛ 101.2 arajo La Voix des Jeunes arajo Maliba FM arajo Ɲɛta ani arajo Patriote ne ka vieux blé ne ni ma dunbiya anw de bɛ ɲininkali la vieux blé halisa tan ni ɲininkali ye bisimila ayiwa kɔrɔmadon o tɛ baasi ye an bɛ ɲininkali min kɛ candidat la hali bi n'o ye Amadi Sangare an y'a dɔn ja Amadi ye silamɛ ye ja Amadi bɛ seli ja bɛ su kɔrɔmadon ja Amadi a bɛ misiriw tapiw da ja bɛ misiriw fana jɔ ja kuranɛ kolo a b'o fana dɔn a b'o kala ja bibulu fana a bɛ cogobaw fana jɔrɔ ye a bɛ tɛwuro ta a bɛ lenjina dɔn hali bi ko silamɛ tɛ o tuma an b'a fɛ k'a ɲini san k'a dɔn o tuma silamɛ dun ye mun maa su ye o tuma silamɛ de ye maa ye maa min bɛ nkalon tigɛ ka da maa la wa o de ye silamɛ wa k'a fɔ k'i ye karisa wele ko a kana débat kɛ k'a sɔrɔ Amadi Sangare yɛrɛ t'a kalama e yɛrɛ ka sɔn o ma hali ni denmisɛnninw y'o kɛ e yɛrɛ ka sɔn o ma e min b'a fɛ ka jamana mara o tuma jamana marabaa de bɛ nkalon tigɛ o de ye silamɛ wa o tuma an tɛ silamɛya ɲɛɲini an ka silamɛya ɲini n'o bɔra yen candidat Amadi Sangare ni maa min ye ɲininka deuxième tour yɛrɛ la chance jumɛn de bɛ wolo second tour yɛrɛ la deuxième tour la ani parti politique y'u ka soutien sɔrɔ wa ani ɲininkali laban ye min ye projet jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin commune Kati yɛrɛ ma n'i taara ka kɛ député d'accord i ka ɲininkali la ko chance minnu bɛ ne bolo kɔrɔ ko garijɛgɛ jumɛn bɛ ne la ka tɛmɛ a ka ca Ala fɛ fɛn bɛɛ y'a jira k'a fɔ ne tɛmɛtɔla don fo yɛlɛma parce que a kɛlen bɛ ka yɛlɛma kelen bɛ ka bɛnbɛn dɔ labɛn n b'a ɲɛfɔ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen ka nin kuma in lamɛn kosɛbɛ u kɛlen bɛ ka labɛn dɔ de kɛ u bɛna arajow ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan résultat bɔ tuma ka to ka weleli kɛ ka résultat kolonw di ka to k'a bɛɛ diya u yɛrɛ la ka to ka fɛnbaw fɔ yɛlɛmaw sɔrɔ UDD u bɛ fitinin di donc a bɛɛ kanu kuma ça fait n'u y'o kɛ u ka yɛlɛma mɔgɔ bɛ fan o fan Bamakɔ district kɔnɔ k'olu bɛɛ ka na commune Kati kɔnɔ donc 18h 19h olu bɛ boli ka taa gouvernorat la ka taa kule an gagné bɛɛ k'a lamɛn kosɛbɛ dɛ n bɛ ka ko de fɔla ye n filɛ k'u ka janfa dɔ de bɔrɔtɔ tan bɛɛ lajɛlen k'a mɛn ça fait n'o kɛra sisan résultat halala mana bɔ a bɛ yɛrɛ k'a fɔ k'u cira o bɛ sɔrɔ ka wuli ko bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko k'olu namara a tubabukan na k'a fɔ k'i yɛrɛ k'i victime ye n'a fɔ min delila ka kɛ candidat dɔ ta la i bɛ ka élection na ka wuli ka quartier bɛɛ minɛ bon non n tɛna o ko o cogo ye parce que o tun ye jamana yɛrɛ bɛɛ ko ye bɛɛ n'i ka yecogo don o ko la e ni ne tun bɛ fankelen fɛ o tuma la mais ni kabila carinna bɛɛ n'i ka faamuya cogo don a la donc an t'o ka kɔnɔ an bɛ nin législative dɔrɔn de anw ta in de kɛra i ko présidence mais n bɛ ka mun fɔ la c'est que u bɛ taa gouvernement la yan commune Kati la ka taa kule an gagné ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ça fait n'u y'o kɛ sisan donc après tiɲɛ mana bɔ u bɛ sɔrɔ k'u yɛrɛ passer comme victime ka kɛ i n'a fɔ bingali kɛra olu kan i y'a ye parce que o bɔda o dɔrɔn de bɔda ye koyi parce que u dasitɔ de don donc bɛɛ k'i hakili t'o la n y'a fɔ k'a bila u bɛ na nin wale kɛ donc an bɛ tila ka yɛlɛ réseaux sociaux kan k'a partager fan bɛɛ ka nin mɛn n bɛ tila ka polisi averti ka gouvernement mɔgɔ averti n bɛ écrit kɛ ka ciw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ni nin wale kɛra
k'a dɔn k'a fɔ k'a natɔla don parce que ne balaba ka jate kɔnɔ n tulo b'a la tuguni a bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa ko parce que bana bɛ yen coronavirus bɛ yen k'olu bɛ taa ko association dɔ ye cache-nez min bɛ don nun na ani gel ninnu tulu ninnu ani safinɛw k'o dira ko vote kɛ don k'olu bɛ t'o di votekɛla bɛɛ ma an b'a fɔ o ma ko achat de conscience parce que u bɛ donna ni safinɛ carton de ye sigida kɔnɔ jikɔrɔ dunita minnu k'u fa u kun cɛ bɛ gannen bɛ safinɛ carton dunita la parce que ne ye kuma dɔ fɔ ne ko n ko a diyara mɔgɔ ye ko communiqué bɛ dilan a ma diya mɔgɔ ye communiqué bɛ dilan ninnu ma se ka min kɛ san 13 kɔnɔ turu fila ni ɲɔgɔn cɛ premier tour ni deuxième tour ni cɛ u ye mun kɛ min ka di u ma se ka kɛ san 13 kɔnɔ le temps duuru kɔnɔ u ye machine dɔ communiqué quartier bɛɛ kɔnɔ la u ye taara u yɛrɛ balabala lampadaire la u taara dingɛni sɛnɛ ka taa bila mɔgɔw ta la ko forage ka dingɛni sɛnɛ fantanw da la ka taa bila dingɛni bɛ sɛnɛ 800 000 francs 650 000 francs maximum 1 million mais minɛn minnu bɛ kɛ ka ji bɔ u bɛ taa 3 millions 4 millions la ka château di mɔgɔ ma dɔw dingɛni ni san 10 dingɛ de u da la parce que ni tora kɛ fantanw da la hali tuma ji b'u senkɔrɔ parce que ji kelen b'u senkɔrɔ bɛɛ n'i ma équipe ka d'u ma fɛnɛ groupe ni boliboli bɛ kɛ bi o bɛɛ ye vote ko nɔfɛ dɛ donc u taa sisan ma ye min ye u bɛ ka taa k'u bɛna cache-nez ni fɛnw di mɔgɔw ma ko vote kɛ don dɔwɛrɛ tɛ une forme d'achat de conscience u kana dan cache-nez di ma dɛ ni jama o t'i fɛ fura t'a la mais n b'a o fana fɔ k'o da parce que n'u y'a kɛ an bɛ na huissier ta u ka constater nin t'o kɛ tuma ye hali u bɛ forage bolo forage kɛ tuma ko minnu na tan n'a sɔrɔ politique mɔgɔw dafalen don n'u bɛ ko dɔn u b'a dɔn k'a fɔ la loi défense la loi interdit sariya b'a kɔn ka nin wale ninnu kɛ n bɛ dɔ wɛrɛ fɔ tuguni a ko jama ma ko u taara ne ka mɔgɔ dɔ minɛ ko o carte tun b'o bolo ne ko carte tɛ ale ka mɔgɔ jumɛn bolo n'i ka denbaya ni fɛnw i teriw ka carte fara ɲɔgɔn kan o la kojuguya ye mun ye a bɛ taara ja ka polisiw bila ka taa o t'o minɛ a bɛ taa k'i kanto tuguni diɲɛ bɛɛ k'a mɛn a ka émission senfɛ a ko débat kolon min ko ne b'o la n tɛ débat kolon kalama a y'i kanto débat kɔnɔna na ye ko sini k'o tigi bɛ déféré ka taa kaso la o tɛ Musa Mara kelen procureur ye o t'a kelen procureur ye e bɛ se k'i jɔ cogo jumɛn ko sini karisa bɛ déféré ale b'o fɔ ni daluya jumɛn ye a ye nin wale sugu ye a bɔra tuguni an balima banabaatɔ minnu bɛ buguba la ni marabana b'u la a bɛ to jɔ olu ma tuguni fana ten ko kunatɔ a bɛ hakɛ to kuma ni fɔli la jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ y'a interdit hali sigida denw denmisɛnninw mɔgɔ min to bɛɛ y'a kuma jɔ a kɛlen jɔ ka t'o kuma de furu fana ma tuguni ko kunatɔ ko tuguni ko député minnu bɛna ta ko 100 ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ a la k'ale defu tɛ minnu bolo k'ale ye diplôme b'ale bolo ale bɛ taa ni kalan kɛ a fɛ k'ale ye livre 6 sɛbɛn i ka livre 6 sɛbɛnna a ma sɛbɛn ne kɔ a corrigera ne kɛrɛfɛla la livre ninnu ne y'a bɛɛ kala livre ninnu ma tɛmɛ o sɛbɛn don ka bɔ yen mɔgɔ si miiri t'a la mɔgɔ t'u yɔrɔ dɔn a ma mɔgɔ nafa a tɛna mɔgɔ nafa e tɛna se ka livre foyi sɛbɛn ka tɛmɛ Ahamadi Sangare kan n'a bɛ taa fɔ tuguni ko ne ma kalan ne bɛ tubabukan mɛn nin bɛɛ lajɛlen ne angilɛkan mɛn nin bɛɛ lajɛlen n bɛ s'a sɛbɛnni na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n y'a kalan ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛ yen dɔw b'o dɔn Mali yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn presse ko tɛ komi n tun tɛ scène politique kan n ma dɔn o sens fɛ mais ne bɛ se ka nin bɛɛ sigi ka nin bɛɛ kalan mɔgɔw tulo bɛ n kumakan ka livre ninnu ma sɛbɛn ne kɔ a ma sɛbɛn ɲinama a b'a kɔrɔ dɔn n bɛ ka mun fɔ n'a ye nin kuma mɛn a b'a kɔrɔ dɔn ka livre corrigera mɔgɔ min bolo ne sigilen b'o kɛrɛfɛ n'o ka kalanden fɔlɔ ye livre ninnu bɛɛ n'a y'a kalan fo k'a sɛbɛn mais livre ninnu tɛ se ka taa yɔrɔ la livre nafolo t'anw bolo o de la ko ma mɛn mɔgɔ t'a ko ma dɔn banaba tigilamɔgɔ minnu filɛ ni da sera o yɔrɔ ma an ye kɛlɛbaw k'a la k'a daminɛ a kɛlɛw daminɛ na fo ka na se sisan ma institut marche u ka yɔrɔ dɔ tun bɛ yen nin nɔ min filɛ nin ye a tɔgɔ ye Sebenikɔrɔ kɔfɛla in Samango Samango fɛnɛ tɛ Kalabanbugu institut marche jiri u ka syndicat ɲɛmɔgɔ de tun y'ale ye o yɔrɔ in a fɔra ko k'a di banaba tigilamɔgɔw yɔrɔ in dira kabi Alifa Umaru Konare ka waati Bujiba kɛrɛfɛlan de tun ye banaba tigilamɔgɔw ta ye a fɔra k'u ka bɔ yen ATT nan'o la ka conseil de ministre kɛ ministre joli ani directeur joli olu bɛɛ lajɛlen scientifique kɛ fɛn min na ko yɔrɔ y'u ta ye Musa Mara maire kalata senfɛ a y'a fɔ olu ye ko n'olu ye kala ta ale ye k'ale bɛ yɔrɔ in minɛ banaba tigilamɔgɔw la
ko k'a di olu ma an y'a ye mankan wulila la k'a daminɛ a dossier daminɛ fo ka n'a ban bi ne b'a bɛɛ lajɛlen na ni y'a faamu Musa Mara kun taara o banabatɔ tigilamɔgɔw de fɛ yen ka taa fɔ olu ma ko kunnatɔ wa awɔ a taara de i sigi plateau la ani Rasbach o fɔ ten ka taa a fɔ ɲɛna o y'a se ka kuma dilan bolo cogo bɛɛ o ma se ka kuma dilan bolo parce que m'a dɔn a sɛgɛnnen ka kɛ campagne ko in na campagne ko in na donc hakili tɔ t'a la bilen a taara ka taa nin kumakolonba in ta ka taa fɔ donc o mɔgɔ ninnu sigilen b'o dusuma gasi la ka d'a kan tuguni a ye mun k'u la dugukolo ko fana na karabanbugu kelen na ten ko min y'u tɔgɔla fɛn ye k'o tɛna ka ci ka bolo ka taa a yɛrɛ balimaw fo ka taa se balima suruna ka t'olu tɔgɔ sɛbɛn o papier n'o fɛnw na o problème ba dalen bɛ kalabanbugu o kalabanbugu kelen in fana filɛ tuguni problème bɛ a ka bon hakili ma sugu tɛ ma prévoir carré dɔw bɛ taa bala mɔgɔ dɔw kɛlen bɛ ka dugukolo dɔw ta denmisɛnninw ka balontan bɛ ka mun la papier bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ je crois que ani buguba yɛrɛ fana tuguni o yɔrɔ la hakili la o kɛlɛ de ye ni ani mɔgɔ min bɛ lisi kelen kan n'o yɛrɛ dɔgɔkɛ o de kun kari ɲɔgɔn na parce que ne dɔgɔkɛ o tun bɛna taa n'a ye kaso la o taara gendarmerie la a tun bɛ sibiri dɔrɔn de tun bɛ ni kaso cɛ makili la delili bɔra fan bɛɛ fɛ ka o ko la sa ale ko o ye kalontigɛla ye o ko k'ale ye zon ye donc kalontigɛla ani son olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ lycée kelen kan communicatif kelen kɔnɔna na kalontigɛla ni zon a b'a dɔn nin ye a kabako voilà donc c'est pour vous dire seulement mɔgɔ min don ale bɛ yɛrɛkun ɲini dɔrɔn de la sinon nin tɛ ko bɛntɔ ye an b'a da o tulo kan k'a fɔ an kalalen don radio 5 de kalalen don ɲɔgɔn na nin waati in na walasa cɛba min bɛ alliance IDD PSDA o tɔgɔ la n'o ye Amadi Sangare communicatif kɔnɔ ale de ye an ka maa welelen an bɛ min d'a ma o tulo kan Amadi Sangare an nana taa yɔrɔ jan an kɛ san 3 dɔrɔn ta san 3 a date politique kuma la denmisɛnw olu de y'a ka baara kɛcogo yɛrɛ ye a donni kama u ye kulu dɔ sigi ko AJIA o bɛ sigi donni min kama n kun bɛ kɛnɛ kan ye baara kɛnɛ de ka da anw ye k'a wele Amadi e bɛ ka nin baara in kɛ i nata foyi t'i la i tɛ parti la i tɛ parti politique kuma la i ko i cɛliyara i ka sigida la i bɛ fɛ communicatif tɔgɔ fɛnɛ a kɛ fɔ a kɛ kun commune tɔw la Bamakɔ fɛn fɛn kan ka ladilan a donni kama i y'o baara kɛ nka i yɛrɛ nana ye mɔgɔw ka kumakan wɛrɛ la k'a fɔ ni fanga wɛrɛ dir'i ma ka tɛmɛ nin kan nin y'a ye i tɛ kulu foyi kɔnɔ ko o ka fisa tuguni o bɛ kɛ e yɛrɛ dɛmɛbaa ye ani i ye fɛn fɛn boloda ka fanga kura di o ma tuguni Amadi an bɛ o de bolo kan bi ɲininkali ye min ye an y'a dɔn k'a fɔ Amadi e tun ye tako kelen ye tun ye o de kanu e kanuba bɛɛ lajɛlen tun ye o de kanu nka tako filanan bɔra la a kɛra kabako ye mɔgɔw fana bolo hali tako filanan in ko ni nana nacogo min na ni sera ka tako filanan hali tako filanan fana sɔrɔ ko tɔw tun bɛ min nka an bɛ fɛ k'i ɲininka ni i taara bulonba kɔnɔ ala y'o latigɛ i bɛna mun ni mun de bolo da maaw ye fɔlɔ kelen kɔ i ka dɔ fɔ an ɲɛna o la n'o tɛmɛna e ka tila ka ɲɛfɔli kɛ anw ye Amadi dalu jumɛn de bɛ e bolo nin waati in na e ye sɔrɔ bosonba ye kana politiki kana dɔw la suko ni dugujɛjɛ ka tila ka na e n'a fɔ Dani Sanji n bɛ min fɔla nin ye bɛɛ lajɛlen sigilen tulo b'a la wa u y'a dɔn k'a fɔ kabako don e ka dalu ye mun n b'a daminɛ i bɛ dalu mun ɲini an bolo tiɲɛ ani hadamadenw kanu bɛ ne dusukun na ne tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la sigida kɔnɔna na ne b'a fɔ tuma bɛɛ ko ni san bɛna sigida kɔnɔ k'a tɛna mɔgɔ kelen faga so kan ko ni hɛrɛ bɛ don sigida kɔnɔ hɛrɛ bɛ don sigida bɛɛ de kan n'Ala k'an kisi bɔnɛ ma n'a b'a kunsi sigida ma bɔnɛ b'a bɛɛ de sɔrɔ n bɛ château kɔnɔ n bɛ nin kɔnɔ n'i bɛ sigida dɔ de la n'o sigida tɛ tɔgɔ wulila cogo min na i fana bɛ tɔgɔ bɛ wele ten donc ne bɛ sigida de bonya ni hadamadenw de bɛnnen don n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ an bɛ si ɲɔgɔn kan an bɛ wuli ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn gɔrɔnɔkan mɛn donc ni n ka sigida bɛn mun mɛn e yɛrɛ y'a kɛ i ko AJIA daminɛ don association jeunesse et alternance n y'a daminɛ e yɛrɛ de tun y'a modérateur i tun b'a kɛnɛ kan o kɛra en 2017 je crois
da yakili bala ko sebe ni famu no fo demsunu ni mo ba da ele ka demsunu bo fani ni bari na réseaux sociaux kan ni tara mo don ta ko fara nyonka kan kibu bo sira kolonka o kadi masa o beo o nya ko jugo de kala bawo ni fauna li donc ni sigida problème don ni sen no sigida problème ka se ka ko demsunu no be kala mo ko soulager masa o be kala mo ko soulager o kala o jma o kala o jiko problème pénurie do ba de be jiko kala ba de be communication ko nana akabo hakili na ko ba ko kono bibinila ngo bo to da la kibini ni na hene ba ko na fo yenda na do tu kono ko ji ele te solo tu no kono ko muso ka wuli ka ram ne ka bri 2h du matin pour que ça ka ji solo 8h ka dara ka de la ka de dem sunu ma ka dem sunu ko ta ko la o te ko no ni donc fo ko kele ni se do o kele dira nya e ko so yi ji badala ji o kele no ko dese politique mo woli la e gouvernement mo woli la mairie ko ni kerebete ale yɛrɛ Musa Mara tun bɛ sigida kɔnɔ a ma kɛlɛ dɔ ɲini na ka bɛda ye mɔgɔ si ma k'u kun ko ye ne welela ne y'a ye don min na dugu jɛra n taara n ka baara kan tile 15 kalo kelen y'a sɔrɔ n ye ekɔliso fa bɔgɔ la tewu ka labɛn denmisɛnninw ka taa kalan kɛ o ma n b'a bɔ n ye kɛ sirabaw fana kan n sira min bɛ taa ekɔliso la parce que n b'a dɔn denmisɛnninw bɛ se ka bana ta kɔnɔ an ka milieu ninnu ka gɛlɛn sɔrɔ tɛ yɔrɔ min na ni denw taara bana a bɛ kɛ gɛlɛya de fara gɛlɛya kan donc n ye kɛ siraw fana kan ka dilan n b'o dilan tuma min na politique baara tun tɛ foyi tɛ mais e wele o don i kana seria ma télévision wele ma radio wele ma dabo fosi kama ngoni ya dabo do kana sigida fɛ donc ne ka baara kelen fɛn bɛ ten sigida kɔnɔ bɛ ten a bɛ ten ta mun na tuguni sunkalo fɛ i bɛ wele o don fana i taara a kɛri yɛrɛ jana n bɛ malo tɔni 30 sukaro tɔni 30 n b'a tila samatɔw ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɔ n balimaw ye fɛn se bɛ fɛn fɛn ye n t'a yafa ni bɔrɔ kelen donna min ka so n b'a bɛɛ di misikinaw ma bɛɛ b'o témoigner sigida in kɔnɔna na o ye sunkalo ye ne taga bolo o ye i b'a caman kalama ekɔli tile mana se n bɛ denmisɛnninw n bɛ taa kayew de dilan caman n b'a fɔ tuguni n ka kaye n'a donna école privée kɔnɔ n b'a yafa a bɛɛ bɛ taa école publique la ani madrasaw la ka taa tila kit scolaire misikinaw ni ɲɔgɔn cɛ ONG bɛ yen i n'a fɔ Babani Kone ka ONG n ye denmisɛnnin 200 de don école la scolarisé ka wari di a y'a lancement na fɛn denmisɛnnin 200 musoman 200 u ka école wari na fɛn bɛɛ lajɛlen sara scolarisé à travers l'ONG Babani Kone a bɛ balo la dɛ a bɛ se ka ɲininka jeli don yɔrɔ a bɛ se ka kɔlɔn na jeli la n bolo b'o bolo sanga ni waati voilà donc n tɛ se k'a fɔ ka ban denmisɛnnin musow ka galadon formation ani denmisɛnninw ka permis taw permis caman ta ka di denmisɛnninw ma n b'a hali sini n b'a kɛ pour que o fana ka se ka baara sɔrɔ k'o ma dɛmɛ parce que n'u fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ se ka donc ne nin baara ninnu ɲɔgɔn caman de kɛ bon n b'o de fɔ la sisan n ko bon nin bɛɛ kɔfɛ ani ba ɲumankɛ wɛrɛ minnu bɛ sigida kɔnɔ an bɛ min kɛ éclairage public ka lampadaire monter ka dibi in fɛ pour que ka insécurité kɛlɛ mais est ce que sigida in ka hakɛ tɛ fan wɛrɛ fɛ o ye hakɛ bɛ fan wɛrɛ fɛ o ye jamana fan fɛ hɛrɛ min bɛ se ka bɔ yen ka don sigida in kɔnɔ mais an ka commune 4 de tɛ ka o sɔrɔ la an ka commune 4 tɛ k'o sɔrɔ parce que minnu b'a ɲɛma olu bɛ yɛrɛkun dilan na i tɛ se k'i to yɛrɛkun dilan na ka sigida dilan o i bɛ yɛrɛkun dɔrɔn de dɔn donc ne ko de n bɛ to hakɛ de ɲini ka na n'o ye n ka sigida k'o fara ba ɲumankɛw bɛ min kɛ kan n'a bɛ ten an ka degun ban pewu dɛ a bɛ caman bɔ a la a ka kɛ exemple fana ye denmisɛnninw ma u k'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i sen don sinon ne kɛ yɛrɛ ye baarakɛla ye ni tun ye ɲɛngo ye n b'a fɔ ne ka sira tɛ nin si la mais n tɛ se k'a sigi ten bilen o fo n ka wuli de parce que sigida i bɛ saga sigi yɔrɔ min a bɛ bin ɲimi de ne ka sigida de ye nin ye ne bolo hɛrɛ bɛ nin sigida kɔnɔ ne denw bɛ sigida nin sigida in kɔnɔ donc an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an ka sigida an b'o kɛ ka sigida in dɛmɛ ka bɔ nin cogo la commune 4 nin c'est la dernière des communes de Bamako Bamako commune bɛɛ la kɔfɛla de commune 4 ye n kɔrɔ ma don problème ba yɛrɛ yɛrɛ y'o de donc ne wuli kun ye ka député kalan fɛn ɲini pour que ka bila sigida mɔgɔw bɛɛ jɛ baara parce que député ye bɛɛ jɛ fɛn de donc i bɛ bɛɛ de b'i jɛ k'i ta donc n'i taara i bɛ jamana ka baara kɛ mais i k'i hakili to minnu y'i kɔrɔta k'i bila sanfɛ u ka hakɛw i k'u ɲini ka na d'u ma u bɛ taa sira dilan kan u bɛ taa jiko kan u bɛ taa ekɔliso ko kan u bɛ taa éclairage ko kan u bɛ taa mɔgɔw ka sécurité jamana ani circulation surtout feu rouge tricolore la o kuma ninnu tigiw la dɛ o de ye exemple ye bɛɛ k'a ye i ɲɛ la k'a fɔ ko ninnu ka foyi tɛ communicatif n badenw an b'a da o tulo kan ka fɔ awɔ n bɛna kuma di ma an bɛ bolo min kan sisan safi ani amadi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo mais n tigila o ye mɛn dan ye alliance min n'o ye UDD ye
ani PSDA o alliance ye ani de wotra ngolo ka man hakile jigintuni ta ko folo banin ko conférence de presse min na ya ke parti muga ani kononto membe communicatif kono muga ani wolumla o do yu kana boku dalama ere kene ka bolono bla sebena o ka demison fen secrétaire général ya ni fen be do mauka ka fo an kuntlena mi ambla amadi no fetama la man wele o kuntlena ana an kuntlena de kilini an yɛrɛ kun b'o kɛnɛ kan nka an b'a da o tulo kan k'a fɔ kuncɛli baara o de bɛ sen na nin waati in na arajo 5 an y'olu de sɔrɔ olu bɛ k'u kala ɲɔgɔn na nin waati in na bɛɛ sɔgɔlen bɛ arajo kiledu la o fɛnɛ tɔw fɛnɛ sɔgɔlen bɛ an na i n'a fɔ voix des jeunes na biɲɛ ka arajo Maliba FM arajo ɲɛta arajo Patriote vie n'a sɔrɔ ɲininkali b'i bolo ka fara nin kan kuncɛ kumaw la. Kɔrɔmadu k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Candidat Amadi Sangare k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an n'a jɛra bila ko tɛ ni maa jɛra ka diji min ni jalaji min kuma sera a bɛ jɛ k'o foro ɲɔgɔn fɛ o dɔrɔn tɛ an y'a ye k'a fɔ sigida la n'o ye sigida 4nan ye sigida 4nan ka lafiya de bɛ nin bolo tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ ka d'a kan a ye fɛn minnu kɛ n'i y'o bɛɛ jateminɛ nka welekan jumɛn bɛ bi Amadi Sangare yɛrɛ bolo ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'u bɛna wuli ka taa kala ta dimanche don ladilikan b'i bolo wa ani welekan ka ɲɛsin ma. Bon, mais ladilikan surtout après n bɛ sɔn ka welekan fɔ ladilikan ye mun ye u k'a dɔn ko ne b'a fɔ ko binbagatɔ dalankolon tɛ u bɛɛ k'u hakili yɛrɛ t'u yɛrɛ la parce que ninnu bɛ ka se sira ma u taara falen ni bangini na réseau ni radio ni réseaux sociaux la sisan u bɛ ka don violence physique de la u taa ne ka mobiliw jɔlen sɔrɔ ka taa photo fara u y'a ala essayer ko b'a taa ne ka muso ka mobili agressé sɛbɛnni kɔrɔ sugu la parce que u gɛnna ka bɔ yen u fɛlen tɛ yen donc u mana taa muso agressé alors donc n b'a dɔn k'a fɔ violence n'o ye kɛlɛ juguman agression donc bolo dalen b'u bolo n'importe quel dɔ in na n b'a ɲini n ka jama bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili t'u la bɛɛ k'i dusu minɛ ka t'i ka vote kɛ dɔrɔn k'i kɔ don u kana mɔgɔ ka provocation répond c'est à dire que to ka taa baw ma jagoya ko ka t'u bɔ ka baara kan donc welewele ye min ye aw bɛɛ ka bɔ an ye min fɔ an ka taa waleya an ka nin san 13 jagoya fanga ye an ka ta ka bɔ an da la fanga nafantan a ma fosi ɲɛ an ye sigida kɔnɔ an ka sigida lasegin kɔ de donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa voter ka taa kala ta a fɔ ma ko vote utile a bɛ fɛn fila de ɲa fɔlɔ o ye jamana yɛrɛ a bɛ jamana nafa parce que ne na taa jamana ka hakɛ ɲini jamana kunkan fɔ a fɔcogo la ka ɲinɛ n yɛrɛ kɔ ka jamana bila an sanfɛ parce que jamana de b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ ne ni mun bɛ ɲɔgɔn na o ta tɛ jamana ko ye o ta ye yɛrɛ ko de o bɛ fɛ k'i sen yɛrɛ de da jamana kan fanga ko fa de b'o la ne dun ta tɛ fanga ko fa ye ne ta ye n ka mali ko fa de mali bɛ ne joli ni kolo cɛ de parce que ne depuis ne fitinin n wolola kan kɔnɔ n mɔna kan kɔnɔ n ma dɔwɛrɛ dɔn drapeau kɔ ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn mali kɔ donc bɛɛ ka bɔ ka taa voter donc n bɛ ka fɔlɔ ye mali ta ye filanan commune 4 n b'a dogodogo bɛɛ dɔn problème b'a kɔnɔ n b'a dɔn ne de kɔ ma mun ta ye sigida ko ye n wulilen don sigida ko de la n tɛ tɔgɔ ɲini n'a ye n tɛ taa wari ɲini assemblée kɔnɔna na ne mɔgɔ tɛ kelen ye minnu y'u tɛgɛ da kɔrɔtɛ kan k'u kale ko n'olu kɛra député ye k'olu jɛr'u ka san 5 sara kɔ ne k'u ma n ko aw bɛ bi dɔn aw bɛ sini dɔn wa sini ala ta ye ne ma jɛ n ka sara kɔ parce que n bɛ bi dɔn tɛ sini dɔn n jɛra n ka sara kɔ o fɔ kun tɛ jama ye nin bɛɛ ye mɔgɔ trompe ye ni k'i jɛra kɔ a bɛ bila trésor public kɔnɔ o tilalen jamana bɛɛ cɛ o hɛrɛ jumɛn bɛ se ka communiquer ma fosi ni dun y'a ta fana ka di communiquer ma e dun tɛgɛ da kɔrɔ k'i jɛra kɔ e ma ja kɔ dɛ parce que i y'a ta k'a di donc nin ye kodɔn baliwalew ye politique ko ma se ka t'i tɛgɛ da kuranɛ kan n tɛna kɛ tan nin bɛɛ ye mɔgɔ trompe ko ye ne t'olu la donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛ yɛlɛ u ka nkalontigɛ kuma ninnu u ye kuma kuntan minnu fɔ mɔgɔ si kana baara kɛ n'a ye a ye baara kɛ n'a ye min ye ye ko ye fɔ ko ban tubabu ko ko qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son n'i ye talani kelen mɛn i tɛ foyi mɛn talani kelen kɔ i jija ka talani filanan mɛn o la i b'a dɔn min kan ka di ni min ye donc u mɛnna nkalontigɛ la ne tɛ nkalontigɛ dɔn aw bɛ n dɔn aw ma si ma deli ka na ni nkalontigɛ ye aw ma deli ka na ni kalabanciya ye a ye wuli aw ka taa kala fili
aw ka ze la solution ye ne ma da yira ko ze la solution de aw den fitinu de a dannen na parce que ne bɛ sukaro o solution bɛ n bolo o jigi ye ne ye donc ne fana jigi y'aw ye an ka bɔ an ka sigida sauver 2004 merci. Mbadenw ni de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi an ye maa sɔrɔ maa min ni o ye alliance UDD PSDA o terrain kunkolo ye n'o ye Amadi Sangare ye commune Kati cɛbɔ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ kuma laban na k'a fɔ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ commune Kati kɔnɔ bɛɛ ko ko c'est la solution o tɛ dɔwɛrɛ ye ko anw ka ko bɛ e de bolo ko anw ka fɛɛrɛ a ɲɛnabɔ yɔrɔ o ye e de ye o don o tɛ kuma gansan ye n b'a da aw tulo kan k'a fɔ nin sigili nin a labɛnna arajo 5 de fɛ arajo La Voix des Jeunes arajo Maliba FM arajo Ɲɛta arajo Patriote fo ka taa se arajo Kiledu ma olu de kun kalansolen don ɲɔgɔn na ɲininkali o kun bɛ El Hadji Mamadu Sanba Dunbiya bolo ani ne ka vie bilen La Voix des Jeunes Nganakɛ ani ce a ka tulomajɔ la aw k'an bɛn d'olu ma.